प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हम जोग्राफ़ी का पहला चैप्टर पढ़ते हैं। नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हमने यहाँ तक पढ़ा है लैंड रिसोर्सेज तक। आज हम लैंड रिसोर्सेज के आगे पढ़ेंगे। पहले समझना ज़रूरी है कि लैंड क्या है। लैंड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करती है। लैंड सपोर्ट करती है वेजिटेशन को। लैंड के ऊपर खेती होती है। लैंड सपोर्ट करती है ह्यूमन सेटलमेंट को। ह्यूमन बीइंग्स लैंड के ऊपर ही ज़िंदगी बसर करते हैं। पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ भी इस पर रहता है। इतनी कंस्ट्रक्शन लैंड के ऊपर होती है। पूरा ट्रांसपोर्ट इसके ऊपर लैंड करती है। तो लैंड एक बेसिक चीज़ है। आज हम पढ़ेंगे इंडिया के लैंड रिलीफ फीचर्स के बारे में। ये रिलीफ फीचर्स क्या होता है? रिलीफ फीचर्स बताता है किस तरह लैंड के एलिवेशन यानी ऊंचाई चेंज होती है। इससे फिज़िकली और जोग्राफियाई तौर क्या चेंजेस आती हैं। लैंड की ऊंचाई की अगर बात करें तो लैंड के सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊंचा होता है माउंटेन्स। सबसे ऊंचा होता है माउंटेन्स। इनकी हाइट बहुत ऊंची होती है। सबसे ऊंचा माउंटेन्स, उससे नीचे वैलीज़ जो छोटे माउंटेन्स की तरह होते हैं। वैलीज से नीचे होते हैं प्लेटोज़। प्लेटोज़ जो होते हैं वो प्लेन्स, हाई प्लेन्स होते हैं। यानी प्लेटोज़ जो होते हैं वो हाई प्लेन्स होते हैं। इसके बाद सबसे नीचे होता है प्लेन। ये चार होते हैं रिलीफ फीचर्स। अब हम देखते हैं कि इंडिया में जो पूरा लैंड है, इंडिया में जो पूरा लैंड है, इससे कितना परसेंट पहाड़ हैं, कितना प्लेन्स है और कितना प्लेटोज़ है। इंडिया में 43% लैंड जो है वो प्लेन्स है। 30% माउंटेन्स है। 30% जो है वो माउंटेन्स है और 27% प्लेटोज़ है। ये पॉइंट यहाँ याद रखना चाहिए। ये मल्टीपल चॉइस में ये सवाल आएगा कि इंडिया में लैंड जो है, इंडिया की लैंड जो है, प्लेन्स कितना है, माउंटेन्स कितना है और प्लेटोज़ कितना है। ये याद रखना चाहिए। 43% लैंड जो है वो प्लेन्स है, 30% माउंटेन्स है और 27% प्लेटोज़ है। तो इस तरह से इंडिया का जो लैंड है वो डिवाइडेड है। प्लेन्स इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए यानी इंसान के रहने के लिए। हमारे घर वगैरह जो बने होते हैं वो सब प्लेन्स में होते हैं। अब अगर हम माउंटेन्स की बात करें, तो माउंटेन्स का क्या पर्पज़ होता है? माउंटेन्स का एक इम्पॉर्टेंट मकसद होता है, वो सोर्स ऑफ रिवर्स होते हैं। दरिया वहीं से शुरू होते हैं। इसके अलावा ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया होता है टूरिज़म के लिए। हिल स्टेशंस बहुत पॉपुलर होते हैं। अब आते हैं प्लेटोज़ में। प्लेटोज़ में क्या होते हैं? प्लेटोज़ में आते फॉरेस्ट्स। वहाँ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इतने ही नहीं, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये बहुत सारी चीज़ें बड़ी तादाद में पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे लैंड को हम किस तरह इंडिया में यूज़ करते हैं। एक तो है फॉरेस्ट्स, दूसरा तो है एग्रीकल्चर लैंड,
تیسرا ہے نان ایگریکلچرل لینڈ۔ ایک تو یہ لینڈ فارسٹس کی طرح یوز ہوتا ہے، دوسرا ہے ایگریکلچرل لینڈ جہاں پہ کھیتی باڑی کی جاتی ہے، اور تیسرا ہوتا ہے نان ایگریکلچرل لینڈ۔ اس لینڈ میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو بہت طریقے سے یوز کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس میں بیرن لینڈ آتا ہے جس کو ہم کہتے ویسٹ لینڈ، وہ بنجر زمین ہوتی ہے جہاں کھیتی باڑی ہو نہیں سکتی ہے، وہ بس کھلا ہوا پڑا ہوتا ہے، وہ ویسٹ لینڈ کہلاتا ہے۔ کافی ایسے نان ایگریکلچرل لینڈ جو ہیں جو کنسٹرکشن کے لیے یوز ہوتی ہیں، جیسے بلڈنگز، روڈز، ہاسپٹلز، سکولز، کالجز وغیرہ وغیرہ۔ گریزنگ لینڈ میں بہت ساری بکریاں، گائے، بھیڑ وغیرہ یہ سب بڑے بڑے کھیتوں میں گھاس کھاتے ہیں، تو اس طرح کے لینڈ کو ہم گریزنگ لینڈ کہتے ہیں۔ یہاں پہ اینیملز جو ہیں گھاس کھاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کلٹیویبل ویسٹ لینڈ جس میں 5 سال سے زیادہ بھی کلٹیویشن نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہم اس کو بدلتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے فالو لینڈ۔ فالو لینڈ کا مطلب ہے کہ جس زمین کو جوتا گیا لیکن کلٹیویٹ نہیں کیا گیا ہے، اس میں کراپس نہیں اگائے گئے ہیں تاکہ ہم ایکسٹرا کراپ پروڈکشن نہ کریں، تو یہ زمین ایسی ہے جس کو جوت کے رکھا ہے، ضرورت کے وقت اس کو استعمال میں لائیں۔ اب جب ہم یہاں لینڈ کے الگ الگ یوسیج کی بات کریں تو یہاں پہ ہم 2 ٹرم سمجھیں گے، ایک ہوتا ہے نیٹ سون ایریا اور دوسرا ہوتا ہے گراس کراپڈ ایریا۔ یہاں ہم بات کریں گے کہ کتنا لینڈ ایگریکلچرل کے لیے یوز ہوتا ہے، کتنا لینڈ ہم ایگریکلچر کے لیے یوز ہوتا ہے اور کتنا نان ایگریکلچرل کے لیے۔ جب ہم ایگریکلچرل پرپز کی بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو 2 ٹرمز ہوتے ہیں یہ کس طرح سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نیٹ سون ایریا کی بات کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے نیٹ ایریا سون وتھ کراپس ان این ایگریکلچرل ایئر۔ جتنے ایریا میں ہم کراپس اگاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں نیٹ سون ایریا۔ جس ایریا میں ہم پورے سال فصل اگاتے ہیں، چاہے کسی ایریا میں 2 بار فصل اگاتے ہیں یا 1 بار، اس پورے ایریا کو نیٹ سون ایریا کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں گراس کراپڈ ایریا کی، جس ایریا میں ہم سال بھر میں 1 بار سے زیادہ فصل اگاتے ہیں، پلس نیٹ سون ایریا۔ گراس کراپڈ ایریاز، نیٹ سون ایریا پلس ایریا سون مور دین ونس ان این ایگریکلچر ایئر۔ اب ہم آج کا ٹاپک یہیں سے ختم کریں گے، کل انشاءاللہ اس سے آگے شروعات کریں گے۔ وسلام۔